नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राच्यत्वदृशकारिणे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय সবাই বলেন হরি বল। খুব সুন্দর। আসলে সবাই ভগবান নৃসিংহদেবকে খুব সম্মান প্রদর্শন করে, কারণ ভগবান প্রত্যেক সময় ভক্তদের রক্ষা করার জন্য আসে। ভগবান নৃসিংহদেব কাকে রক্ষা করতে এসেছিল সবাই বলেন দেখি? সন্তান এবং 5 বছর বয়স হলেই অবশ্যই তাদের হরিনামের জপমালা দেব, এবং 8 বছর বয়সে অবশ্যই একাদশী ব্রত করাবো। আমাদের কীর্তন যারা পরিবেশন করে তাদের वेदांत विदा परे पथानं पुरुष तत्थानागते करणस्वरं तस्मै नमामि विनाशया वेदाः पुण्यहेमम् ओमस्य कर्माणि पुण्यदे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 অভিষেক পিছন দিয়ে করতে হবে, সামনে দেখা যায় না। অভিষেক পিছন আমি যারা যারা সেবায় রয়েছে চরণানুতর তাদের অভিষেক করার জন্য অনুরোধ করছি, আগে আগে সেবা করে আপনারা চরণানুতর জায়গায় চলে যাবেন। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
হরে কৃষ্ণ। জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ, জয় 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 শ্রী নৃসিংহ। ভীষণং ভদ্রম নিত্য নিত্য নমাম্যহম। জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ, জয় 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 শ্রী নৃসিংহ।